مایوسی واریاہ زیادہ گو مایوسی بیاکھ گو ہائی خودکشی پہ ورتمت مکھول ژورن ورین پونسہٕ بند روزٕنۍ اگر 1 لچھ رۄپیہِ چھِ آسان امیُک بینکُک تتھ چھُ 10% کھسان رٮ۪تس چھِ پیوان 700 رۄپیہِ دِنۍ ؤریس چھِ پیوان 10,000 دِنۍ 4 ؤرین کوٗتاہ پیوٚو اَسہِ یہ بادشاہ تھا کون؟ یہ ٹھیکیدار یا جیب میں کھاد ڈالتے ہیں پیسے نکالتے ہیں ان کو دیتے ہیں. یہ بادشاہ تھا مگر انہوں نے ان کو برباد کیا. کس نے فقیر بنایا گورنمنٹ نے بھی اور انجینئروں نے بھی. کوئی انجینئر نہیں, چیف انجینئر نہیں کہہ رہا تھا ان کو کیوں نہیں کلیئرنس لا رہے ہو. کسی ایگزیکٹو انجینئر کو کوئی ڈر نہیں ہے. بس سب بیٹھے گھر میں برباد ہو گئے ٹھیکیدار. ہم کریں گے بینک کو برباد, بینک کریں گے ملک کو برباد, یہ یاد رکھنا. السلام علیکم ناظرین, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر, اور آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ کانٹریکٹرز ہیں جو اس وقت احتجاج کرنے پہ اس لیے مجبور ہو گئے ہیں. ان کے مطابق کہا ایسا جا رہا ہے کہ باضابطہ طور پر انہوں نے اریگیشن اور فلڈ کنٹرول میں وہ کام کیے جن کی باضابطہ طور پر NIT کی جانب سے ٹینڈرز نکالی گئی, لیکن جب انہوں نے اپنے کام مکمل کیے اور کام مکمل کرنے کے بعد اس وقت لمبے عرصے سے ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ واگزار نہیں کی جا رہی ہیں. ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وادی کشمیر کے کئی سارے دور دور علاقوں سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور لمبے عرصے سے یہ گورنمنٹ دفاتر کے چکر کاٹ رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی ان کی جو پیمنٹس ہے ابھی تک واگزار نہیں کی جا رہی ہے. بہرحال یہاں پر جو بھی لوگ اس وقت موجود ہیں, جو بھی کانٹریکٹرز موجود ہیں جنہوں نے بھی کام کیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے سراسر ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے اور جو بھی عہدیداران ہے, جو بھی انتظامیہ ہے, انہیں چاہیے کہ ان کی جو پیمنٹس ہے جلد از جلد واگزار کی جائے. ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنے عرصے سے ان کی جو پیمنٹس ہے وہ بند پڑی ہے. سر, آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مطالبہ ہے آپ کا, کیوں آج آپ پروٹیسٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, کتنی لگ بھگ پیمنٹس آپ کی ہوں گی جو ابھی تک بند پڑی ہے اور کون سے محکمے میں آپ نے کام کیا تھا؟ السلام علیکم. ٹھیکدر پور ویلی ہند یت پور کشمیر ٹھیکدر پتمو 2019 پہ کرم اریگیشنس مز باضابطہ ٹینڈر درامت ٹینڈرن پہ ٹینڈر ترمت تمہ پتہ پیمنٹ نصف نصف اڑین گمن کامین تمہ پتہ آئی پونس ایکاؤنٹ ات کرنے 3 ؤری لگ تر ست ایکاٹ کرنس اڑین کولن کرک ونس تان تہ کہین ایکاٹ. امہ پتہ کرنے ایکاٹ تہ کرنے تر پیو اس بالکل پان پتہ پکن. 19 مز آئی پیمنٹ تہ 4 ورین روز سیکریٹریٹس مز پیمنٹ مگر اس کرک ریلیز کی دپک ات سا ہمش کاغذ پری کمی یم کاغذ کمی. چیف صاحب چھ پتمو 4 ؤریو پہ یتن بالکل گو نا اخ کاکد تہ تم سند ستن پور. یہ پیو اس سالم پان کرن. سیکریٹریٹس مز آسان جمی تہ سرینگر پرٛٮ۪تھ ساتن آسان پانے پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈوجنس پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈوجنس مز پیوان اس پانے گژھُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ خٲطرٕ پیوان پانے کٲم کرن. دفتر کے سۭتۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ سپورٹ ملان. ییٚلہِ زن کہ کابرا صٲب واریاہ سٹیپس نی تٔمۍ کر تھوڑا پریشرائز یم اد چھِ تھوڑا بہت یم کُنہِ ساتن کینٛہہ کٲم کران نتہٕ چھِنہٕ بالکل یم کِہیٖنۍ کٲم کران. اَسہِ چھِ 2019 میں الاٹڈ کامہِ کرِمژ 19 پٮ۪ٹھ ایکاڈڈ تم کی ای ٹینڈر تر مز ای ٹینڈرنگ تم کامین سارے الاٹڈ تم کام 50% پیمنٹ نمت گۄڈنِچ لٹہِ اڑین کامین 50 اڑین کامین نمت 50% پیمنٹ تہ ون گئی 3 ؤری. اوترٕ سوٗز یمو 60 کرور رۄپیہِ چھِ لیبلٹی. اوترٕ سوٗز یمو دہلی واپس یم پونٛسہٕ حظ پٔتمہِ رٮ۪تہٕ کہ اس نسا چھِ کاغذی برابر گژھان وۄنۍ ہسا یِن نئے فنڈ. اَسہِ ووٚنُکھ یہِ اَسہِ ہسا یِن مارچس منٛز نئے فنڈس. یہِ چھِ AIBP تہٕ PMKSY کٲم کتھ کران أسۍ حظ. وٕنکیٚس چھِ ونان وۄنۍ ہسا چھِ ہُہ دٔلیٖل کاغذن وۄنۍ ہسا چھِ ہُہ تہِ آسہِ آڈِٹ رِپورٹ اَنُن کتہِ تانٮ۪تھ چھُ اَنُن کران چھِنہٕ کِہیٖنۍ حظ. أسۍ چھِ ونان تُہۍ أنِو سا. یِم چھِنہٕ زٕہٕنۍ تہِ کٲم کران امہِ خٲطرٕ پانہٕ. أسۍ گٔے خراب. مےٚ چھُ پٔرسنلی یا باقٕیو ساروی ٹھیکدرو پٔرسنلی چھُ مےٚ JK بینکُک لون. تمِچ چھِ پریشٲنی. بینک وٲلۍ چھِ یِوان گرٕ عیالس چھِ پریشان کران سارنٕے ٹھیکدرن یہِ پریشان کران چھِ تہِ. یم چھِنہٕ سٲنۍ کٲم کینٛہہ کران. چیف صٲب بہٕ چھُس کمشنر سیکرٹری رِکویسٹ کران تُہۍ وٕچھِو پٔتمہِ لٹہِ چیف سیکرٹری سٕنٛز کٲم أمِس حظ چیف انجینئر کۄس ہِش کٲم کٔر أمۍ اتھ متعلق. أمۍ کُس پروجیکٹ کرنو ییٚتہِ اپروو. أمۍ کۄس ہِش کٲم کٔر. بالکل چھنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ کٲم گژھان. أسۍ چھِ تٲریٖخس أمِس نِش گژھان حظ. سر آپ بتائیے مطلب تۄہہِ سۭتۍ چھا باسان کہ ناانصٲفی چھِ گژھان کیٛازِ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ پنٕنۍ یۄس جٲیز مانٛگ چھِ سۄ واتناوان عہدیدارن تام لیکن تتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ نظر ثٲنی یِوان کرنہٕ. السلام علیکم جناب. اَسہِ حظ مطلب یم کامہِ کرِ یہِ چھُ فاینانس ڈپارٹمنٹنٕے اکھ آرڈر اکھ کوٚڑمُت مطلب AAA یا ٹیکنیکل سینکشن ورٲے نسا گژھِ نہٕ کانٛہہ کٲم. مطلب تتھ ہسا ہمیشہِ پونٛسہٕ ایویلیبل مگر یہِ چھُ سورُے مطلب یہِ سٲزی چھِ باسان اکھ سٲزی چھِ باسان اَسہِ ٹھیکدرن چھِ گژھان ناانصٲفی. اَسہِ چھُ مطلب وٕنکیٚنس بینک تہِ یِوان تِم چھِ اَسہِ نوٹس کڑان مطلب أسۍ کرو تُہنٛز پراپرٹی سیٖز یا یِتھے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ باقٕے گرولی مسایل. بچن چھُ اَسہِ پرُن
تمن تر من رکاوٹ مطلب گورمنٹس کر رکویسٹ مطلب اس تراون ام تھوڑا ریلیف دن تراون فنڈز کرنے بیک واپس تو روزو یہ شکر گزار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اَسہِ پتمو 5 ؤریو پٮ۪ٹھ AIBPS انڈر کامہِ کَرِمَژٕ یِم ایکاڈِڈ پروگرامس تحت ٹینڈرڈ ای ٹینڈرنگ اَسہِ ہواس مز کوئی کام ہم نے نہیں کیا ہے, ہم نے ایز پر رولز کام کیا ہے. اور پتہ یُتھُے آیہِ أسۍ کامہِ کٔرِتھ پیمنٹ خٲطرٕ پیمنٹ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. أسۍ چھِ گورمنٹس اَسہِ گٔے پٔتمہِ 5 ؤریو پٮ۪ٹھ کران, آز واتان پونٛسہٕ صُبحس واتان پونٛسہٕ ییٚلہِ زن کہِ اَسہِ آڈِٹ پروگرام کانٛہہ چیٖز آسان سورُے چھِ ٹھیکدرس پیوان پانے کرُن, مگر ڈپارٹمنٹ چھُنہٕ پانہٕ کٕہٕنۍ فنکشن کران. اَسہِ گٔے چیف آفسس گٔے أسۍ 2 پھِرِ گٔے چیف انجینئر کوٚر کنسلٹ کہ ایسا آنا سا یہ پروگرام وغیرہ تاکہ ہماری پیمنٹ ہو جائے. اس کا کوئی فنکشن اس میں کوئی رول نہیں ہے. اَمہِ کِنۍ سفر چھِ اَسہِ بچہِ اَسہِ وٕنکٮ۪س بچہِ پران تِمن چھِ أسۍ پیمنٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ. اَسہِ چھِ بینکُک بقایا سُہ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ جناب علی پیمنٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ گورمنٹس کران رِکویسٹ کہ جلد از جلد گژھِ سٲنۍ AIBP پروگرامس تحت یُس پیمنٹ چھِ سُہ گٔژھ اَسہِ ریلیٖز گژھٕنۍ. سر کیا یژھِو تُہۍ وَنُن؟ جناب اَسہِ چھِ وَنان اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ ٹینڈر کو NIT کٔڑِکھ تَمہِ ساتہٕ اوس NIT پٮ۪ٹھ لیکھِتھ کہ اَتھ ہسا چھِ یہِ فنڈٕس ایویلیبل. چوٗنٛکہِ اَسہِ کٔر تَتھ تحت کٲم, بیٚیہِ چھِ ای ٹینڈر کوٚرمُت, یہِ چھُنہٕ اَسہِ کوٚرمُت کانٛہہ اپروول نہٕ کانٛہہ چیٖز, یہِ چھِ ای ٹینڈر. فنڈٕس تہِ اوس تَمہِ ساتہٕ یِمو لیوٗکھمُت NIT پٮ۪ٹھ اَسہِ ہسا چھُ اَتھ ایویلیبل. لیکن 4 ؤری چھِ افسوٗسٕچ کَتھ کہِ اَسہِ گٔے 4 ؤری جَمہِ پٮ۪ٹھ سرینگر پٮ۪ٹھ جوٚم چھِ یِوان گژھان. جناب اَسہِ چھِ اَکُے چیٖز رِکویسٹ گورمنٹس اَسہِ چھُ بینکُک لون, وۄنۍ چھِ أسۍ دَپان اَسہِ کٔرۍتن مہربٲنی اَسہِ پٮ۪ٹھ, اَسہِ مہ دیٖتن یِم دیٖتن بینکسٕے, اَسہِ ترٛٲیتن یَلہٕ. کیٛازِ یِمن ژھٕنن سٲنِس عیالس کٔڑِتھ یِم بینکہٕ وٲلۍ, أسۍ کیٛاہ کَرو, أسۍ کُس جواب دِمو تِمن. أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ ؤنِتھ, أسۍ چھِ پریشان کیٛاہ چھِ پگاہ عیٖد, اَسہِ چھُنہٕ عیٖد سُنٛد پونٛسہٕ, کٲنٛسہِ دارو قرضہٕ رۄپیہِ دَہ چھِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز, تٔمِس چھِنہٕ ہٮ۪کان نکھٕ وٲلِتھ. أسۍ چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ أسۍ گٔے بٮ۪پَر تِتھ کٔرۍ أسۍ اِرِگیشنَن AIBP یَن کٔرۍ أسۍ پریشان. اگر یِمو تَمہِ ساتہٕ اوس لیوٗکھمُت NIT پٮ۪ٹھ اَتھ ہسا چھِ فنڈٕس ایویلیبل, اَسہِ کیٛازِ آو یہِ دھوکہٕ دِنہٕ اَسہِ غریٖبن, اَسہِ کیٛازِ کٔرٕکھ یہِ جال سٲزی. أسۍ چھِ گورمنٹس کران, أسۍ چھِ خاص کر چیف سیکرٹری صٲبس, حالانکہِ تٔمۍ کوٚر اَسہِ سۭتۍ اَصٕل رول. بیٚیہِ چھِ أسۍ کران شیلنگ کابرا صٲبس, خاص کر تٔمۍ کوٚر اَسہِ سۭتۍ اَصٕل رول, تٔمۍ کوٚر اَسہِ اَتھ منٛز مدد, تٔمۍ کوٚر اَسہِ اَتھ منٛز ہیلپ. اللہ تعالیٰ دِیٖنَس عزت, چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس وَنان کہِ یوٗتاہ عزت اَسہِ تٔمۍ کوٚر تیوٗت کوٚر نہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ افسرن. أسۍ چھِ یہِ رِکویسٹ تٔمِس کران شیلنگ کابرا صٲبس کہِ اَسہِ کُن دِ ژٕ بیٚیہِ دھیان, مہربٲنی کٔرِتھ, تاکہِ یُتھ أسۍ اَمہِ پریشٲنی منٛز آزاد گژھو. أسۍ گژھِ وۄنۍ بینٛکہٕ تَلہٕ یَلہٕ گژھٕنۍ. باقٕے اوس ساروی کُنہِ سال, وۄنۍ بَناوون أسۍ کَرور پٔتی, نہ بَناوو أسۍ اَربہٕ پٔتی, أسۍ بَناوو غریٖبٕے بیٚہماو أسۍ, مگر أسۍ گژھِ پریشٲنی تَلہٕ گژھٕنۍ یَلہٕ. مایوٗسی چھِ واریاہ زیادٕ. اکھ گوٚو مایوٗسی, بیٛاکھ گوٚو أسۍ چھِ خۄدکٔشی پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ. أسۍ چھِ مۄکھول چھِ 4 ؤرین پونٛسہٕ بنٛد روزٕنۍ. اگر 1 لَچھ رۄپیہِ چھِ آسان اَمیُک بینکُک, تَتھ چھُ 10% کھسان. رٮ۪تَس چھِ پیٚوان 700 رۄپیہِ دِنۍ, ؤرِیَس چھِ پیٚوان 10,000 دِنۍ. 4 ؤرین کوٗتاہ پیٚو اَسہِ دیُن. اِسلیے چھِ أسۍ گورمنٹس رِکویسٹ چھِ أسۍ کران چیف سیکرٹری صٲبس, بیٚیہِ خاص کر شیلنگ کابرا صٲبس, کہِ اَسہِ بچاو کُنہِ طریٖقہٕ, اَسہِ کٔرۍ تُہۍ پیمنٹ واگزار یۄس اَسہِ AIBP یَس تحت چھِ. بیٚیہِ چھِ جناب راتُک تہِ مسلہٕ, راتھ تہِ اَسہِ آسہٕ بِلہٕ ترٛایمٕژ آز برونٛہہ 15 دۄہن R&B ڈِوجنس منٛز. تِم گٔے راتھ گٔے 15 دۄہن بِلہٕ ترٛٲیِتھ گٔے راتھ تِم فنڈسٕے واپس. اَسہِ چھُنہٕ یِوان سمجھی اَسہِ کَم گۄناہ کٔرۍ. وۄنۍ کَس دِمو جواب, کَس قرضدارس وَنو اَسہِ چھِنہٕ پونٛسہٕ, کُس مانہِ اَسہِ. أسۍ چھِ یِمن خۄدکٔشی کرنس پٮ۪ٹھ آمٕتۍ, نہ چھُ اَسہِ زہر کھیوٚن, دۄیو کامٮ۪و منٛز چھِ اکھ کٲم کَرٕنۍ. سر تۄہہِ نِش یژھو زانُن کیا مسئلہ چھُ, کب سے آپ لگاتار گورنمنٹ دفاتر کے چکر کاٹ رہے ہیں, کیوں آپ کی جو جائز ڈیمانڈ ہے اس کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے. ہمارے جناب 2018 سے ہم نے کام کیا انڈر AIBP, تو تب سے ہم دفتر یہ چکر کاٹ رہے, کبھی سیکٹریٹ, کبھی جموں, کبھی کشمیر, کبھی ہمیں سے کوئی کاپریٹ نہیں کرتا ہے. صرف اس سال ہم نے کچھ کاپریٹ کیا, شیلنگ کابرا صاحب نے, چیف سیکرٹری صاحب اچھا رسپانڈ دیا اس بارے میں, بولا آپ کے پیسے ہم ریفنڈ کر دیں گے, تو اس میں کچھ فارملٹیز کرنے ہیں. تو اس کے پیچھے ہم لگے پچھلے پورے 1 سال سے, کبھی جموں, کبھی ہم یہاں, اس سال پورا جموں رہے 10 بندے, کبھی وہاں, کبھی ایک پیپر, کبھی ایک پیپر, ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. پھر لاسٹ میں بولا ہم نے اب اکارڈ نہیں ہے کچھ ڈویژن میں, کچھ DPRO کے, تو ان کا مسئلہ بھی کہ چیف صاحب کے آگے ہے, تو انہوں نے بولا اب کرے گا, میڈم کرے گی, کبھی کرے گا, میٹنگ بلائے گا یہاں, کبھی جموں, وہ میٹنگ بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. پھر بولا ہم ریوالڈیٹ کریں گے, آپ کے 65 کروڑ روپے ہمارے ریوالڈیشن ہے, وہ بھی ابھی تک نہیں آئے ہیں. ہم پچھلے 3-4-5 سال سے پورا سفر کر رہے ہیں کہ یہاں پیسے کے لیے. جو کابرا صاحب ہیں نا اور چیف سیکرٹری صاحب, انہوں نے ہمیں بہت, جموں گئے ہم, وہاں انہوں نے ہمیں 31 دسمبر تک, مارچ تک انہوں نے بولا ہم آپ کو یہ پیسے ریلیز. پرسوں ہی ہم کابرا صاحب سے ملے, اگر یہ آپ اس کو ڈالیں گے, اس نے یقین دیا کہ 31 مارچ تک آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر بدقسمتی ہے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں,
इरिगेशन का, ये कुछ नहीं करते। इन्होंने ये डिवीजन इरिगेशन डिवीजन बर्बाद किया। ये डिपार्टमेंट अच्छा, कर दिया। ये कहते हैं हमें क्लियरेंस लाना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को कोई डर ही नहीं है कि हमें चीफ इंजीनियर कह रहा है। चीफ इंजीनियर कह रहा है, मैंने कहा एग्जीक्यूटिव को, वो मानते ही नहीं, वो काम के बगैर ही कुर्सी ऊपर। बस वो सिर्फ हमें इस मसले में चीफ सेक्रेटरी साहब और काबरा साहब बहुत मदद करते हैं। हम उनके बहुत, अगर हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे मगर उनके हम बहुत मशहूर हैं। वो हमें जब भी हम उनके पास जाए तो वो AIB के बारे में कहते हैं। हम आप परसों ही उसने हमें यकीन दे दिया कि 31 मार्च तक आप पैसे हम देंगे। आप ये कह रहे हैं कि क्लियरेंस नहीं है, फलानी चीज़ें नहीं है, बस सिर्फ ये तनख्वाह लेते हैं। और यहाँ हर कोई तबका इस वक्त कुर्सी पर सिर्फ इंतज़ार करते हैं 31 का। ठेकेदार तबकों को इन्होंने बर्बाद किया। इन्होंने सिर्फ आज तक ठेकेदार इनको देते हैं, वो हाथ पकड़ते हैं। जब ठेकेदार दफ्तर में जाते हैं तो ये मुलाजिम, ये इंजीनियर, ये हाथ ऊपर उठाते हैं, हमें दे दो कुछ। ये बादशाह था कौन? ये ठेकेदार, या जेब में हाथ डालते हैं, पैसे निकालते हैं, उनको देते हैं। ये बादशाह था मगर इन्होंने इनको बर्बाद किया। किसने फकीर बनाया? गवर्नमेंट ने भी और इंजीनियरों ने भी। कोई इंजीनियर नहीं, चीफ इंजीनियर नहीं कह रहा था इनको क्यों नहीं क्लियरेंस ला रहे हो। किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कोई डर नहीं है। बस सब बैठे घर में, बर्बाद हो गए ठेकेदार। हम करेंगे बैंक को बर्बाद, बैंक करेंगे मुल्क को बर्बाद। ये याद रखना, जब हमारे पास कुछ ही नहीं हो हम क्या देंगे बैंक को? बैंक खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। ये सब झूठे है। मैं यही कहूँगा, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कहता हूँ, कमिश्नर साहब, काबरा साहब का कहता हूँ कि ये सब झूठे है, ये कुछ नहीं करते। अब आप क्या चाहते हैं? बस ये पैसे आज हो गए, 2.5 साल हो गए पेमेंट को। ये हमारे पैसे, इन्होंने बोला आप कोशिश करो इन पैसों को वापस दिल्ली भेजो, फिर हम लाएंगे। हम गए जम्मू, हम गए सेक्रेटरीट, हमने बहुत कोशिश किया ये पैसे वापस भेजने के लिए। आप कह रहे थे इसकी क्लियरेंस नहीं है, ये कुछ नहीं है। क्या ये इनकी काम है, हमें क्या है? कोई साथ ही नहीं देता है। बस अब ये, बस हम अपील करते हैं दो चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब को, काबरा साहब को, उसको याद दिलाएंगे कि आपने आज से 10 दिन पहले हमें वादा दिया कि मार्च तक आपका ये पेमेंट हो जाएगा, मगर कुछ नहीं मिला। बस यही, और क्या। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, ये वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल में काम किया है, अपने काम को मुकम्मल पहुंचाया और इनके मुताबिक NIT की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर्स भी निकाली गई और जिसमें बताया गया कि पेमेंट्स बाज़ाब्ता तौर पर है, लेकिन पिछले 2-4 सालों से ये लगातार गुनागू मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लगातार गवर्नमेंट दफातर के चक्कर भी काट रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कई दफ़ा इन्होंने चीफ इंजीनियर के पास भी पहुँचे, लेकिन इनकी जो जायज़ डिमांड है उस पर नज़रसानी नहीं की जा रही है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंतज़ामिया है, जो भी ओहदेदार हैं, उन्हें चाहिए कि ये जो डिफरेंट ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने बैंक से बाज़ाब्ता तौर पर लोन लिया, लोन लेने के बाद इन्हें ये उम्मीद थी कि शायद इनकी जो पेमेंट्स है वो जल्द वागुजार की जाएंगी, लेकिन अभी ये उस तरीन मुश्किल तरीन हालात का सामना कर रहे हैं जो आपने बखूबी देखा। और उम्मीद यही है कि जो ओहदेदारान हैं, जो भी इंतज़ामिया के मेम्बरान हैं, वो जल्द अज जल्द इनकी पेमेंट्स को वागुजार करेंगे ताकि जिन गुनागू मुश्किलात का ये सामना कर रहे हैं उनसे इन्हें दो चार ना होना पड़े। आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया।